Salvete omnes, hodie in culina magistri Pauli faciemus Ratatouille. Quid est Ratatouille? Ratatouille est patina gallica facta ex cucurbitis variis colores. Primo, faciamus iurem piperatum, decoquamus tomatas, tum defrigidamus tomatas, nunc decoriemus tomatas, coreamus piperes, nunc misceamus tomatas, piperes, allium, caepam, oleum, et iusculum. Ecce, nunc habemus iurem piperatum. Nunc secamus tomatam, cucurbitam croceam, cucurbitam viridem, et melanganam in scandulas aequales. Nunc componemus coctorium. Operi et coque. Ecce! Habemus Ratatouille. Gustate et valete.